बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मजलिस मुफ्तियान किराम के मेन कैंपस जामिया दारुल उलूम काला शकाकू की तामीरात मुकम्मल हो गई हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है। हमारा इस चीज़ का सबका इंतज़ार था कि जब तामीरात मुकम्मल हों हम दाखिले शुरू हों। अल्लाह ताला के फजल करम से दाखिले भी शुरू हो गए हैं। हिफ्ज़ के लिए हमने एक प्रॉपर एक नज़म बनाया है अपने इदारे में। हमारे इदारे में कुछ यूनिक चीज़ें हैं, आपने सबने ये बातों की हद तक नहीं है, दारुल उलूम काला शकाकू में तशरीफ़ लाएँ और ला के देखें। हमने हिफ्ज़ किया हुआ है, तजवीद की हुई है, क़िराअत की हुई है। हमने जिस माहौल से देखा है, कुछ सीखा है, समझा है, हम चाहते हैं कि जो चीज़ें मज़ीद सीखने की थी, वो जो कमियां हमारे अंदर रह गई थी हमारे दौर तालिब इल्मी में, आज के दौर में ना रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जामिया दारुल उलूम काला शकाकू में हिफ्ज़ का जो निज़ाम बनाया है, जिसके लिए अभी हमने दाखिले खोले हैं, 50 दाखिले हैं इसके हमारे पास इसके लिए। उसके लिए बड़ा एक यूनिक नज़म हमने दिया है। खाली हिफ्ज़ नहीं है, 5 साज़ा इकराम है। जब भी मेरे अज़ीज़ दोस्तों कहीं भी आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं तो सबसे पहले देखें कि जिस इदारे में आप एडमिशन करवा रहे हैं उस इदारे के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी अपनी तालीम कितनी है, वो कैसे लीड कर सकते हैं बच्चों को। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं चाहूँगा आपके साथ शेयर करूँ। मेरी अपनी अल्लाह ताला ने मुझे इस इदारे का खादिम बनाया है। अपनी तालीम मेरी इधर से तखस्सुस फ़िल इफ्ता है, मुफ्ती कोर्स है, और स्कूल की तालीम मेरी MS इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस UMT यूनिवर्सिटी से है। अभी PhD मेरी शुरू हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरे साथ देखते हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब, वो उनकी LLB है और इसके साथ साथ MA इंग्लिश है और इसके साथ MPhil अरबिक में पंजाब यूनिवर्सिटी से इस वक्त चल रहा है। और जो हमारे पास हिफ्ज़ के उस्ताद हैं वो भी हमारी सोच है बच्चे की तालीम 5 साज़ा इकराम जो हैं इस वक्त बच्चे की हिफ्ज़ के बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक तरतीब बनाई है। उनकी वो 6 तालीम याफ्ता हैं, उसमें हमने तरतीब ये रखी है कि हिफ्ज़ खाली ना करवाया जाए बच्चों को। हमारे स्कूल भी हैं, सिराते मुस्तकीम इंग्लिश मीडियम के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 साल से ब्रांचेज़ हैं, हमारे स्कूल चल रहे हैं। हमारा एक तजर्बा है। हमने जामिया दारुल उलूम काला शकाकू में स्कूलिंग भी रखी है, बेहतरीन कंप्यूटर लैब रखी है, साइंस लैब रखी है, तो बच्चा प्रैक्टिकल करे आपका हिफ्ज़ के साथ साथ, और इसके साथ साथ कंप्यूटर भी सीखे। अब ये आप सोच रहे होंगे कैसे करेगा बच्चा इतना कुछ, और इसके साथ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कैसे करेगा। मैं थोड़ी सी तरतीबात आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक और चीज़ यूनिक हमने रखी है इसके अंदर, बच्चे को हमने तर्जमा और तफसीर की क्लासेज भी रखी है, 1 घंटे की क्लास रखी है वो अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें ये इसलिए रखा है कि अल्लाह ना करे, आपने देखा होगा, हमने भी देखा है, आपने भी जिन दोस्तों ने एडमिशन लिए हैं हिफ्ज़ में, बहुत से बच्चे हिफ्ज़ में एडमिशन लेते हैं, सिर्फ हिफ्ज़ करके वो चले जाते हैं मुख्तलिफ़ शोबाजात में, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। अब उनको ये नहीं पता होता कुरान पाक में अलिफ लाम मीम से वन्नास तक तरावी भी पढ़ाते हैं, कुरान भी सुनाते हैं, कुरान पाक याद भी होता है। कुरान हमें क्या कहता है, कुरान पाक का कुरान पाक हमें क्या सिखाता है, हमें क्या कौन सी चीज़ें सीख रहे हैं। हम जब हिफ्ज़ के अंदर ही बच्चे को तर्जमा तफसीर पढ़ा देंगे और बेसिक ग्रामर पढ़ा देंगे, तो अगर बच्चा किसी और डिपार्टमेंट में चला जाता है तो कम से कम अमली ज़िंदगी में तो उसको पता हो ना कुरान हमें क्या कहता है। तर्जमा और तफसीर का तो थोड़ा सा पता हो ना, ताकि उसको हलाल हराम की तो पहचान हो, और जो बच्चे आगे आएंगे उसके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। और शोबा स्कूल में हमने जो MA इंग्लिश हैं शमसुद्दीन साहब, उनको मैंने दिया है शोबा स्कूलिंग, वो देखते हैं हिफ्ज़ का मेरे साथ। और इसके साथ साथ जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह पोर्टल सिस्टम बनाया है। आप घर बैठे हमारी वेबसाइट अभी चेक करें, पोर्टल सिस्टम है। अपने बच्चे के सबक, सबकी मंजिल, जो उसके टेस्ट हैं, हफ्तावार रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट, अपना मोबाइल फ़ोन ऑन करेंगे, हमारी अपनी बच्चे की पोर्टल खोलेंगे, उस पर बच्चे की तस्वीर आएगी, और उसके साथ आप अपने घर बैठे बच्चे का 1 मिनट ज़ाया नहीं होगा, घर बैठे चेक कर सकते हैं कि भाई बच्चे ने आज सबक सुनाया कि नहीं सुनाया, बच्चे ने आज मंजिल सुनाई है कि नहीं सुनाई, सबकी सुनाई है कि नहीं सुनाई, और बच्चे ने आगे गया है या उसी जगह खड़ा है या अभी बैक पे जा रहा है ये, और स्कूलिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट उसने लिए हैं, हफ्तावार उसने कोई प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया, इस तरीके। अब तरतीबात क्या हैं, समझने की बात ये, कैसे हम इतना कुछ करवाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एयर कंडीशन सिस्टम है, पूरा माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों के लिए बड़ा साफ़ सुथरा हमने माहौल बनाया है। और इसके साथ साथ हमारे पास एक प्रोजेक्टर है बहुत शानदार किस्म का, उसमें हम आलमी लेवल के जो कुर्रा हैं उनमें
ان کی تلاوتیں بچوں کو مشق کرواتے ہیں، آدھ سے پون گھنٹہ اس کے اوپر بچے مختلف قراء کی تلاوتیں دیکھیں گے پروجیکٹر کے اوپر، اور اس پروجیکٹر سے وہ تلاوتیں سن کے بچوں کی مشق جو ہے وہ بچوں کی الحمدللہ ہم ڈیلی کرواتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ 4.5 سے 5 لاکھ کا ہم نے ایک ساؤنڈ سسٹم بہترین قسم کا لیا ہے تاکہ بچوں کی آواز نہ خراب ہو۔ آپ آئیں دارالعلوم میں، کالا شکاکو میں، آس پاس کے احباب جہاں سے مرضی پورے پاکستان سے آ کے ہمارا وہ ساؤنڈ سسٹم دیکھیں، کیسا ایک نظم بنایا بچوں کے لیے۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے جب تلاوتیں کریں گے، سنیں گے، اور ان کو پوری آواز اور پورا ایک سسٹم دیا جائے گا جب اس کے اوپر، تو بچوں کی آواز بھی بنے گی، قرآن پڑھیں گے، ایمان تازہ ہوگا، تو ساری چیزیں ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم چلائیں گے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد بچے واک کریں گے ہمارے ساتھ، بالکل بہت بڑا، تقریباً لاہور کا سب سے بڑا پارک ہے ہماری معلومات کے مطابق، 96 ایکڑ 4 مربع کے اندر پارک ہے، بالکل مدرسے کے ساتھ ہمارے الحمدللہ۔ بچوں کو ہم نے فٹ بال لے کے دیے اب، اور اس کے ساتھ بچے وہاں واک کریں گے، اور عصر سے مغرب تک اساتذہ کی زیر نگرانی وہاں پہ کھیلیں گے، اور فجر کے بعد تھوڑی سی واک کر کے پھر بچے تعلیم میں شامل ہو جائیں گے، سبق سنائیں گے، اس کے بعد ناشتہ ہوگا۔ تقریباً 10:30 بجے تک بچوں حفظ کے سبق سب کی بارہ جو ہے وہ ترتیب بنائی ہے۔ 10:30 بجے اسکولنگ شروع ہو جاتی ہے ہماری الحمدللہ، 11:30 سے 12 بجے تک، 12:15 12:30 وہ ہم موسم کے اعتبار سے ہم نے ترتیب بنائی ہے، اسکولنگ چلتی ہے۔ اس کے بعد بچے 1 گھنٹہ آرام کرتے ہیں، ظہر کی نماز کے فوراً بعد بچے کھانا کھائیں گے، کھانا کھانے کے بعد اس بچے جو ہیں وہ 1 گھنٹہ اپنا مطالعہ جو انہوں نے کل سنانا ہے سبق وہ یاد کریں گے۔ اس کے بعد ہم 3 بجے سے لے کے 5 بجے تک پھر بچے ٹیوشن سکول کی اس کی ترتیب بنائیں گے۔ مغرب کی عصر سے مغرب کھیلیں گے، مغرب کی نماز کے بعد الحمدللہ بچے سب سے پہلے تقریباً 1 گھنٹہ مغرب سے عشاء ہم نے صرف حفظ کے لیے ٹائم رکھا ہے، وہ بچے اپنا صبح سبق سنانا انہوں نے وہ یاد کریں۔ عشاء کے بعد ہماری ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں، ہم سائنس لیب میں لے کے آتے ہیں بچوں کو، کمپیوٹر لیب میں لے کے آتے ہیں، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ تھوڑا سا، 2-3 دن ہماری کمپیوٹر کلاسز ہو جایا کریں گی، اور 1-2 دن جو ہے وہ سائنس لیب میں ہم نے اسکیلٹن، مائکروسکوپ اور باقی چیزیں ساری ان کے اوپر ہم بچوں کو مختلف قسم کے پریکٹیکل کروائیں گے، بچے ایک ذہنی طور پہ فریش ہوں، بچے کو پتہ ہو کہ بچہ اسکول کے ساتھ ساتھ مڈل تعلیم الحمدللہ ہم نے جو اپنا سلیبس، ہم نے جو اپنی ترتیبات بنائی ہیں، مڈل تک تعلیم بھی حاصل کر، پرائمری پاس بچہ ہم لے رہے ہیں اور مڈل پاس آ جائے تو اس کو میٹرک سائنس کے ساتھ ہم الحمدللہ جو ہم نے اپنے نظم میں رکھا ہے وہ کروا رہے ہیں۔ تو 50 ایڈمیشن ہیں، باتیں بہت ہیں، آپ آئیں، جامعہ دارالعلوم کالا شکاکو میں تشریف لائیں۔ یہ الحمدللہ عالمی مجلس مفتیان کرام کا مین کیمپس ہے، 5 ادارے ہیں جن میں سے مین کیمپس حفظ کے لیے ہم نے یہ بنایا ہے۔ الحمدللہ کھلی جگہ ہے، کھلا ماحول ہے، اور 5 اساتذہ آپ کی حفظ کے لیے جو ہے ہر وقت خدمات سر انجام دیں گے۔ 1 کلاس 5 استاذ، ابھی ہم نے 20 سے 25 بچوں کی اس کے اندر ایک کلاس رکھی ہے، دوسری کلاس میں بھی 20 سے 25، 50 ایڈمیشن ہے ہمارے پاس۔ تو ابھی کوشش کریں کہ جلد از جلد آن لائن ایڈمیشن کریں، اور آن لائن وقت لے کے ہمارے پاس جو ہے وہ ایڈمیشن کروائیں، اور اپنے بچوں کی روز کی کارکردگی آپ چاہے دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہیں گھر بیٹھے دیکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح خدمت کرنے کی بچوں کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنی میں بچوں کا وقت بچانے کی اور بچوں کو پورا ایک نظم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔